Initié par les associations L'Heure Joyeuse et l'Institut européen de coopération et de développement, le projet porte sur la création d'un centre de formation par apprentissage sur les métiers de l'électricité et s'adresse aux jeunes entre 15 et 30 ans qui ont atteint le niveau scolaire minimum de la 6e année primaire. Ce centre est le fruit d'une communauté d'action entre partenaires publics, privés et institutionnels. Je cite l'INDH, le département de la formation professionnelle, l'Entraide nationale, la Principauté de Monaco, l'Agence française de développement, Schneider Electric, Nexans, Nareva et j'en passe. Pour l'identification de la région, le local se situe à Nkensa, un des quartiers périurbains les plus défavorisés du Grand Casablanca, avec une population essentiellement de l'exode rural, avec un niveau d'éducation des jeunes très bas et très peu d'infrastructures routières et scolaires. Le CFA dispose d'une cellule d'orientation et d'insertion professionnelle, dont l'objet est d'accompagner le jeune de l'accueil, l'orientation à son insertion socio-professionnelle. Le parcours de formation se constitue en 2 étapes. Une préformation de 3 mois en life skills, français, informatique, initiation à l'électricité et méthodologie de recherche de stage, et une deuxième phase qui est la formation technique, dont 20% en atelier et 80% en entreprise. Ce mode est régi par la loi 1200. Pour le placement des jeunes, des entretiens individuels dont le but est d'affecter les apprentis en entreprise en fonction de leurs exigences, des contraintes socio-économiques des apprentis et la distance. On organise des entretiens de sélection par les entreprises d'insertion et on accompagne les apprentis pour les mettre en contact avec les entreprises d'accueil. تعرفت على هذا السونتر كنت واحد النهار غاده وقريت اللافته ديال السونتر تقدمت دخلت للسونتر وتعرفت على اساسيين وراوني بزاف ديال التوجيهات تعلمت شي ديفلوبي بزاف لي سامبول وتعلمنا واحد 3 شهور ديال اللايف سكيلز وفرنسيه والانفورماتيك. ملي جيت هنا استفدت بزاف ديال الحوايج اللي ما كانوش على بالي ومثلا كمثال مثلا بحال الشيما الكتريك الشيما ديفلوبي مثلا كيفاش البراتيك ديالها وكندوز واحد السيمانه مثلا هنايا في السونتر ومن بعد كنمشيو للستاجير. لو سونتر تكريا في هاد لا ريجيون لانك تعرف واحد نسبه الهدر المدرسي بزاف ولي جون ما كيلقاوش لورينتاسيون وعندنا اون اكسبيريونس دوبوي ديبي ديال 2015 الحمد لله عندنا دابا دي لوريا اللي اندمجوا في سوق الشغل بواحد الكفاءه كيجينا دي روتور من دي زونتربريز انهم تبارك الله يعني انتيغراو في المارشي الترافاي ولا سيتياسيون سوسيال ديالهم تستابيليزات وهادشي كيفرح. حنا كيدوزوا عندنا باش نقرروا المهارات السلوكيه باش نعلموهم ونعطوهم الثقه في النفس ونعلموهم كذلك كيفاش انهم يخرجوا من المشاكل وكيفاش يعتمدوا على النفس ديالهم لان المهارات السلوكيه هي الصمام ديال الامام كيعطيك الثقه في النفس وكيعطيك كذلك كيفاش انك تتغلب على المصاعب اللي كتوجد في الحياه ديالك. كنديروا لهم لورينتاسيون كذلك بعد التكوين المهنيه واللي بغى يدير كهرباء البناء هنايا فهو موجود عندنا. إذا كذلك كنربطوا علاقة مع الآباء ديالهم وكنشرحوا لهم وكنبينوا لهم بأن أي شاب ما ضروري أن تكون عنده مهنة في اليد ديالو. Loin de la mission principale de la formation, L'Heure Joyeuse accompagne les jeunes dans les placements en stage à travers l'achat de vélos, paiement de carte bus, négocier le transport directement avec les entreprises afin de limiter le risque de déperdition. Le CFA compte 130 lauréats sur 3 promotions. On est à notre 4e promotion en 2018. Une enquête d'insertion a été effectuée par un cabinet externe sur la promotion 2015 démontre que 80% de nos lauréats ont été insérés sur le marché de l'emploi 6 mois après la fin de la formation et 50% d'entre eux dans leur entreprise d'accueil, ce qui témoigne d'un bon processus d'insertion.